Duka mengalu, buka tabir purbakala, riwayat riangan ibu yang menanggung malam, dipercinta oleh putra sang kuryang sakti. Walau mengetahui itu ibunya sejati, agar dapat berlari di gelap malam, diminta menyiapkan telaga dan perahu semalam. Nur di timur fajar tiba sebelum waktunya. Sang kuryang putra tak menepati janjinya. Ya, itulah sedikit cuplikan atau lirik dari lagu Riwayat Sang Kuryang. Anak-anak sudah tahu semua kan? Nah, cerita Sang Kuryang adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, dari Tatar Pasundan. Cerita ini berkaitan dengan Tangkuban Perahu, salah satu gunung yang aktif yang ada di Jawa Barat. Kisah Sang Kuryang dipercaya sebagai penyebab utama munculnya gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan kegagalan seorang pria bernama Sang Kuryang untuk meminang seorang wanita bernama Dayang Sumbi. Cerita Sang Kuryang mengandung pesan moral agar tetap berpegang teguh pada nilai moral yang ada di masyarakat. Mau tahu kenapa demikian? Kenapa? Untuk lebih jelasnya, simak cerita Sang Kuryang berikut ini. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah putri raja yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun sambil menikmati pemandangan. Sore itu, untuk menghilangkan kejenuhan, ia membuat tenun dari kain tradisional. Saat sedang asik menenun, salah satu pintalan benangnya jatuh dan menggelinding keluar. Long time ago, in a kingdom in West Java, there lived a very beautiful princess named Dayang Sumbi. She had a fondness of weaving while enjoying the scenery. That afternoon, to get rid of her boredom, she made a woven from a traditional cloth. While she was busy weaving, the spoon yam accidentally fell and rolled out. Saat itu,
Ia sangat malas untuk mengambilnya dan berkata bahwa siapapun yang dapat mengambilkan benda itu apabila seorang perempuan akan ia jadikan saudara, tetapi apabila seorang laki-laki akan ia jadikan suami. Tiba-tiba seekor anjing yang bernama Tumang datang menghampiri Dayang Sumbi dengan membawa pintalan benang yang jatuh. Melihat kejadian itu, Dayang Sumbi terkejut dan teringat ucapannya. Akhirnya Dayang Sumbi menepati janjinya itu dan menikah dengan si Tumang. Ternyata si Tumang adalah seorang laki-laki yang dikutuk menjadi seekor anjing. At that time, she was too lazy to pick it up and said that whoever could get the yarn back, she would be her sister if a woman, and he would be her husband if a man. Suddenly, a dog named Tumang came to her while carrying the spoon yarn. Dayang Sumbi was shocked when she saw that dog and remembered what she said earlier. Nonetheless, she kept her promise and married the dog, Tumang. Apparently, Tumang was a man who was condemned into a dog. Dayang Sumbi dan si Tumang hidup di sebuah hutan. Setelah beberapa lama, Dayang Sumbi mempunyai anak laki-laki yang sangat tampan dan diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Ia suka sekali berburu. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh si Tumang yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Dayang Sumbi and Tumang lived in a forest. After a while, she gave birth to a very handsome son and named him Sang Kuryang. Sang Kuryang had grown into a very smart boy, and he loved to hunt. Every time he went to hunt, he was always accompanied by Tumang, the dog which was none other than his own father. Suatu hari, Sang Kuryang diminta ibunya untuk mencari hati seekor rusa. Ia pergi berburu dengan si Tumang dengan sangat gembira. Ketika melewati sebuah hutan, ia melihat seekor kijang sedang mencari makan. Saat itu, Sang Kuryang menyuruh Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun si Tumang hanya diam saja. Melihat tingkah si Tumang, akhirnya Sang Kuryang marah dan memanah si Tumang sampai si Tumang tergeletak di tanah. Tanpa ada rasa bersalah, Sang Kuryang pulang ke rumah dengan membawa hati si Tumang. One day, Sang Kuryang was asked by her mother to seek the heart of a deer. He was very excited and went to hunt while accompanied by Tumang. While passing through the forest, he saw a deer which was looking for food. At the time, he ordered Tumang to chase after the deer, but Tumang just stayed still and did nothing, irritated by Tumang's behavior. Sang Kuryang got angry and shot it to death with an arrow. Without any guilt, he came home while carrying Tumang's heart. Sesampainya Sang Kuryang di rumah, ia memberikan hati tangkapannya kepada ibunya. Melihat hati itu, ibunya merasa curiga.
Kemudian ibunya pun bertanya keberadaan si Tumang. Sang Kuryang tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Setelah dipaksa oleh ibunya, akhirnya Sang Kuryang bercerita kalau hati yang dibawanya adalah hati si Tumang, ayah kandungnya sendiri. Mendengar cerita tersebut, Dayang Sumbi sangat terkejut. Dayang Sumbi tidak bisa menahan amarahnya lagi, sampai akhirnya ia memukul kepala Sang Kuryang dengan centong hingga kepala Sang Kuryang terluka dan meninggalkan bekas. Setelah itu Sang Kuryang diusir oleh ibunya dan pergi meninggalkan rumah. When Sang Kuryang arrived at home, he gave the heart to his mother. Looking at the heart he brought, her mother felt suspicious and asked him about Tumang. Sang Kuryang could not answer his mother's question. After being forced by his mother, Sang Kuryang finally told her mother that she heard was actually Tumang's heart, his own father. Hearing that story, Dayang Sumbi was shocked and could not control her anger. She hit Sang Kuryang with a ladle until his head bled and left a scar. Afterward, he was casted away by his mother and left the house. Semenjak diusir oleh ibunya, Sang Kuryang bertemu dengan seorang kakek yang sangat luar biasa hebat. Ia diajari berbagai jurus bela diri. Tidak terasa, setelah beberapa tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Ia pun pergi mengembara lagi. Dalam perjalanannya, Sang Kuryang dapat mengalahkan segala macam binatang buas dan berbagai macam jin, sehingga semua jin yang sudah dikalahkannya menjadi anak buah Sang Kuryang. Ever since he was casted away by his mother, Sang Kuryang met with an incredible old man and taught him various martial art moves. Years had passed and Sang Kuryang had grown into a strong and handsome young man. He went on a journey and he was able to defeat all kinds of beasts and jinn in his journey. Thus all the jinn which were defeated by him became his subordinate. Setelah itu, apa ibu kelanjutan ceritanya? Apakah gadis itu tertarik pada Sang Kuryang yang gagah dan tampan? Oh ya, ini jawabannya. Suatu hari, Sang Kuryang bertemu dengan gadis yang sangat cantik. Gadis itu pun tertarik pada Sang Kuryang yang gagah dan tampan. Selain itu, Sang Kuryang juga baik dan sopan. Mereka saling jatuh hati dan Sang Kuryang pun akhirnya meminangnya. Akan tetapi, Dayang Sumbi terkejut ketika melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dan perasaan mereka bukanlah hal yang wajar, karena sebenarnya gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi, ibu kandung Sang Kuryang. One day, Sang Kuryang met a very beautiful girl. The girl was interested in Sang Kuryang, who was strong and handsome. Besides that, he was also nice and polite. They fell in love with each other and Sang Kuryang finally proposed to her. However, Dayang Sumbi was shocked when she saw the scar on Sang Kuryang's head. Their feeling was violating the norms because the beautiful girl was actually Dayang Sumbi, Sang Kuryang Aun's mother. Setelah mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anak kandungnya yang dulu ia usir dari rumah, akhirnya Dayang Sumbi
menceritakan yang sebenarnya kepada Sang Kuryang. Namun, mendengar cerita Dayang Sumbi, Sang Kuryang tidak percaya dan tetap ingin menikahinya. Melihat tekad Sang Kuryang yang sangat kuat, Dayang Sumbi mencoba mencari jalan agar rencana pernikahannya gagal. Dayang Sumbi memberikan 2 syarat kepada Sang Kuryang yang harus ia kerjakan dalam waktu 1 hari 1 malam atau sebelum terbit fajar. Syaratnya adalah Sang Kuryang harus membuatkan sebuah danau dan sebuah sampan yang besar. After she realized that Sang Kuryang was her son who was casted away from home, Dayang Sumbi finally told him the truth. However, he did not believe what she said and insisted to marry her. Seeing Sang Kuryang's strong determination, Dayang Sumbi tried to find a way to foil the marriage plan. She gave him 2 requirements that he had to do in 1 day and 1 night or before the sunrise. The requirements were that he had to make a lake and a large boat for her. Mendengar permintaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang setuju untuk memenuhi keinginannya. Dengan kesaktiannya, ia meminta bantuan kepada para makhluk gaib. Semua makhluk gaib terlihat sangat sibuk mengerjakan proyek yang diberikan oleh Sang Kuryang. Melihat pekerjaan Sang Kuryang yang sudah hampir selesai, Dayang Sumbi mencari akal untuk menggagalkannya lagi. Akhirnya, Dayang Sumbi meminta bantuan kepada para dewa dan permohonan Dayang Sumbi pun dikabulkan. Hearing Dayang Sumbi's request, Sang Kuryang agreed to fulfill the requirements. With his power, he asked for help. She asked for help from the mythical beings. All mythical beings looked very busy working on a job that was given by Sang Kuryang. Seeing the requirement almost completed, Dayang Sumbi tried to find a way to foil it again. Finally, Dayang Sumbi asked for help from the god, and her request was granted. Tiba-tiba, langit sudah menampakkan warna jingga, pertanda fajar telah menyingsing. Ayam-ayam pun sudah mulai berkokok. Melihat langit dan mendengar ayam berkokok, para jin pun lari ketakutan meninggalkan Sang Kuryang. The color of the sky suddenly turned orange, a sign of dawn. The rooster started to crow, and all the jinn were scared and ran away, leaving Sang Kuryang alone. Sang Kuryang pun sangat kesal. Gagalnya pekerjaan itu membuatnya gagal meminang Dayang Sumbi, wanita yang sangat ia cintai. Akhirnya, bendungan yang sudah hampir selesai pun ia jebol, sehingga menimbulkan banjir ke seluruh desa. Dengan kekuatan perahu besar yang sudah jadi pun, ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Lama-kelamaan, perahu tersebut menjadi sebuah gunung, kemudian diberi nama Tangkuban Parahu. Sang Kuryang was very upset. The failure of his work made him failed to propose to Dayang Sumbi, the woman that he loved so much. In the end, he closed the dam that was near completion and caused a flood to the whole village.
With his great power, he kicked the large boat which was already finished. The large boat was thrown up so far and upside down. Over time, the large boat turned into a mountain and the people named Tangkuban Parahu.